वीडियो रे आपण एमिति केतोटी खाद्य विषय जानवे जहाँ केवल 7 दिन ही आपणकर हिमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाए। ये सब खाद्य आपणकर बजेट भितर भी पळे आसीबो। वीडियो रे शेष रे आपण गोटे बोनस पॉइंट विषय भी जानवे जोटा कि आपणकर हिमोग्लोबिन लेवल को सब बेले ठीक रखे। तो चलंतु स्टार्ट करबा आजिर वीडियो। हिमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाइबा पई आपणक खाद्य रे आयरन फॉलिक एसिड ए सब निहाती रहिबा दरकार। आ सेमती गोटे खाद्य हेउची खजूरी जोटा कि आपण गोटे सस्ता ड्राई फ्रूट भी कहि परिबे। आम देश में आपन को खजूरी सबु आड़े मिल जाव। तो ये जो खजूरीटा आपण खाती एटा आपण को बहुत सारे बेनिफिट दिए। या उपरे मु डिटेल्स रे भी गोटे वीडियो बनेछि, आपण प्ले लिस्ट को जाइए देखि पारिबे। किंतु जदि केवल हिमोग्लोबिन बढ़िबा कथा कहिबा तो खजूरी आपण डेली खातु। डेली केउ उपाय रे खाइबे जो थरे हिमोग्लोबिन आपणकर बढ़िबो से कथा भी जानिबे। किंतु जेतेबेले आपण खजूरी को खाती एटा आपण को बहुत सारा आयरन दिए। जेहेतु नेचुराली आपण को एते अधिक आयरन मिल जाउची तो नेचुराली एटा आपणकर हिमोग्लोबिन लेवल को ठीक रखिबो। देखंतु जेतेबेले हिमोग्लोबिन आपणकर कम रहे शरीर रे आपण को अनेक प्रकार समस्या देखा जाए। अनेक प्रकार लक्षण तार रहिछि जेमिति कि थकालिया सब बेले लागिबा, मुंड बुलेबा, देह आपणकर थरिबा। तो ए सब लक्षण जदि आपणकर देखा जाउची एहार माने हेला जे हिमोग्लोबिन आपणकर कम रहुची जोथरे रक्तर अभाव आपणकर हे जाइची। आपण पछे जहा भी सप्लीमेंट किनिकी खातु, जेते टॉनिक खाइदेले, जेते आपण आयरन टैबलेट खाइदेले, किंतु से सब को आपण डेली खाइ परिबे नाही। आपण तार कोर्स कंप्लीट करिवे 2 मासर 3 मासर तापरे बंद। किंतु ए जो खाद्य कथा मु आज आपण को कहूची ए सब खाद्य को आपण डेली खाइ परिबे आ लाइफ टाइम पर्यंत खाइ परिबे। इथिरे आपण को किछि साइड इफेक्ट मिलिबार नाही, किंतु गोटे लिमिट क्वांटिटी रे आपण को खाइबा को पड़िबो। खजूरी जदि आपण हिमोग्लोबिन पई खाउछंती तो बेस्ट हबो एटा जे राति रे आपण केवल 4टी खजूरी को पानी रे भेदे दियंतु आ सकाळे आपण ताको खाली पेटे रे खाइ देबे। पानी को आपण पी पारिबे न पी पारिबे सेटा आपणक इच्छा, किंतु भेदा जाइथिबा खजूरी आपणक शरीर को जीवा परे सेटा हजम हुए, जल्दी हजम हो जिबा। प्लस सेथिरे जो आयरन रहिछि, अन्य प्रकार न्यूट्रिएंट्स रहिछि, सब शीघ्र आपणक शरीर रे मिसि पारिबो। आ जदि 7 दिन भी रेगुलर आपण खाइ दउचंती एथिरे भी आपणकर जेते सब हिमोग्लोबिन अभावर लक्षण देखा जाउछि सी धीरे धीरे कमी कमी आसे। आउ गोटे उपाय रे भी आपण खजूरी को खाइ परिबे जदि आपणकर खूब शीघ्र हिमोग्लोबिन को बढ़ाइबार अछि। तो आपण गोटे ग्लास क्षीर नै जातु राति रे, सेही गोटे ग्लास क्षीर आपण उषुम करबा पई रखिबे। सेथिरे आपण 4टी खजूरी को काटिकी पकई दियंतु। आपण न काटिकी सेमती भी पकेले चलिबो, किंतु जदि आपण काटि दियंती तो सेटा भल भाबरे क्षीर रे ऑब्जर्व हो जाए, सॉफ्ट भी हो जाए। तो जेतेबेले आपण उषुम करि सारले आपण सेही खजूरी को खाइ देबे आउ ता सहित क्षीरटा को भी पी देबे। एथिरे कोन होवे क्षीरर कैल्शियम प्लस जेते सब विटामिन्स रहिछि प्लस खजूरी रे जहा सब विटामिन्स रहिछि सब मिसिकी आपण को गोटे पावर हाउस भली काम दे पारिबो, गोटे सुपर फूड हे पारिबो आपणक पई। नेक्स्ट खाद्य रे अछि अंजीर। अंजीर बहुत ही बढ़िया खाद्य, गोटे एमिति ड्राई फ्रूट जोटा कि आपण निहाती खाइबा उचित। आ जेतेबेले आपण अंजीर खाती एथिरे आपण को खूब सारा आयरन मिलेबा सहित कैल्शियम मिले, अन्य विभिन्न प्रकार विटामिन्स मिले, विटामिन B12 मिले, फॉलिक एसिड अछि जोटा कि आपणकर हिमोग्लोबिन लेवल को खूब शीघ्र बढ़ाए। आ जेतेबेले अंजीर आपण खाती ताको भी लिमिट क्वांटिटी रे आपण को खाइबा को पड़िबा। केवल दिन को 2 ରୁ 3टी ही आपण खाइ परिबे, कारण जेहेतु अंजीर होची कोन डिमिरी रो सुखिला रूप, अर्थात डिमिरी फल को काटिकी सुका जाए तापरे अंजीर बोली ताको कुहा जाए। आ जेतेबेले एही अंजीर को आपण खाती एटा मीठा, नेचुराली मीठा, तो सेथिरे किछि तो कैलोरी रहुची। ठीक सेमिति खजूरी रे भी किछि तो कैलोरी रहुची, जेहेतु नेचुराली से भी मीठा। तो आपण गोटे लिमिट क्वांटिटी रो ताको भी खाइबे। आ अंजीर जेतेबेले आपण खाइबे ताको आपण गोटे काम करि परिबे, राति रे आपण किछि पानी रे ताको भेदे दियंतु। केवल 2 ରୁ 3टी ही आपण भेदेबे आ सकाळे सेही अंजीर को आपण जेतेबेले पूरा सॉफ्ट हो जाइछि राति सारा भेदिबा परे सकाळे आपण खाली पेट रे थिबा अवस्था रे ताको आपण खाइ दियंतु। तो एटा बेस्ट काम करिबा आपणक पई, कारण एटा सॉफ्ट हो गला राति सारा पानी रे भेदिकी तापरे सकाळु खाली पेट रे आपण खाइले जोथरे कि आपणकर खाली पेट रे जहा भी आपण गोटे भल खाद्य खाउचंती सेटा शीघ्र ऑब्जर्व हबा आपणक शरीर रे। आको अलगा उपाय रे भी आपण खाइ परिबे, जेमिति कि गोटे ग्लास क्षीर आपण नै जांतु, सेथिरे अंजीर केतोटी पकेकी आपण हल्का टिके उषुम करंतु। किछि समय सेमती छाड़ी दियंतु, आपण देखिबे अध घंटा छाड़ी देला परे उषुम क्षीर रे सॉफ्ट हे जिवो अंजीर। तो राति रे सोइबा पूर्वरु ए काम करंतु, अंजीर खाइ दियंतु आउ क्षीर को आपण पी दियंतु। एटा भी बेस्ट बेनिफिट देई परिबो आपणक पई। एबे आसुची एमिति गोटे खाद्य जोटा कि एही सीजन रे आपण को सफिशिएंट मिलि जिबा आ खूब कम पैसा रे मिलि जिबा, सेटा होची जामु कोली।
ଜାମୁକୋଳି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ଫଳ। ଖାଇଦେଲେ ଭିତର ପଟ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗର ଦେଖାଯିବ। ତ କିଛି ଜାମୁକୋଳିର ଚୋପା ବି ବାଇଗଣୀ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ କୋଳିଟି ରହିଛି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୁପର ଫୁଡ୍ ଆପଣ କହିପାରିବେ, କାରଣ ଡାଇବେଟିସ୍‌କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଜାମୁକୋଳି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ ଜାମୁକୋଳି, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଲେଭେଲକୁ ବି ଠିକ୍ ରଖେ। କାହିଁକି? କାରଣ ଜାମୁକୋଳିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପ୍ରଚୁର ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ବହୁତ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ରହୁ, ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେଉ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କାରଣ ଯଦି ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରେ ନାହିଁ, ତ ଆଇରନ୍ କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅବଜର୍ଭ ହୁଏନି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ସବୁଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଦୌ ବି କହୁନି, ଆପଣ ସପ୍ତାହକୁ କେବଳ 2 ଥର ଖାଆନ୍ତୁ ଜାମୁକୋଳି, ଯୋଉଟାକି ଖୁବ୍ କମ୍ ରେଟ୍‌ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। କେବଳ 2 ଥର ଖାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ରହିଛି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭିଟାମିନ୍ସ ମିଳୁଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ଆଇରନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଠିକ୍ ରଖିବ, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ। ଯେଉଁମାନେ ଡାଇବେଟିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ କମ୍ ଅଛି, ତ ହୁଏତ ସେମାନେ ଖଜୁରୀ ଖାଇବାକୁ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଜୀର ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ନାପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ମିଠା ଆଉ କ୍ୟାଲୋରି ବଢ଼େ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଜାମୁକୋଳିକୁ ଖାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗର ଲେଭେଲକୁ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରେ, ପ୍ଲସ୍ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ ବି ଠିକ୍ ରଖିବ। ଇଏ ତ ଗଲା ଫଳ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଏବେ ଆସୁଛି ଗୋଟିଏ ଏମିତି ପରିବା ଯୋଉଟା ବର୍ଷ ସାରା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ସେଟା ହେଉଛି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି କଲରରେ ମିଳିଯାଏ, ରେଡ୍, ୟେଲୋ ଆଉ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆପଣ ଖାଆନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆଇରନ୍ ମିଳେ, କାରଣ ସବୁଜ ପରିବା ଏଇଟା ଗୋଟିଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଟାମିନ୍ ସି ବି ପ୍ରଚୁର ମିଳିଥାଏ। ଯୋଉଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଏଥିରେ ଆଇରନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ଆଉ ଏଇଟା ଡବଲ ବେନିଫିଟ୍ ଦବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ହେଲା ଯେ ଭିଟାମିନ୍ ସି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା କିଛି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲାନି। ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇରନ୍ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଭିଟାମିନ୍ ସି ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଠିକ୍ ରଖିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଇଏ ଥିଲା 4ଟି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ବଜେଟ୍‌ରେ ବି ହେଇପାରିବ, କାରଣ ଖଜୁରୀ, ଅଞ୍ଜୀର ଏସବୁରେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିଁ ହୁଏନି। ଆଉ ଜାମୁକୋଳି ତ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ଫଳ ଯୋଉଟାକି ଏବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ବାଡ଼ି ବଗିଚାରେ ଗଛ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ଖାଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ବି ଅଧିକ ରେଟ୍ କିଛି ନୁହଁ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସିଜନରେ ମିଳିବ। ଆଉ ରହିଲା ଯେ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ବୋନସ୍‌ରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ କେମିତି ଠିକ୍ ରଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଚା ଆଉ କଫିକୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପିଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲକୁ କମାଏ। କେମିତି? ଯଦି ଆପଣ ଚା କିମ୍ବା କଫି 4ରୁ 5 କପ୍ ପିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ବି ଅଧିକ ପିଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବା ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଆପଣ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ, ସେଥିରେ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଭିଟାମିନ୍ସ, ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍, ସେ ସବୁକୁ ଅବଜର୍ଭ ହେବାକୁ ଦିଏ ହିଁ ନାହିଁ। ଯଦି ଅବଜର୍ଭ ନ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ, କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ? ଆପଣ ଚା କଫି ପିଅନ୍ତୁ, ସେଥିରେ କିଛି ବି ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଆପଣ 1ରୁ 2ଟା କପ୍ ହିଁ ପିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଏତିକି ହିଁ ଆପଣ ଚା କିମ୍ବା କଫିକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବେନିଫିଟ୍ ଦିଏ, କାରଣ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମିଳିଯାଉଛି, ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିଏଣ୍ଟସ୍ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବହୁତ ଅଧିକ ପିଇବେ, ତ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଚା ଆଉ କଫିରେ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଖାଦ୍ୟରୁ ଆଇରନ୍‌କୁ ଅବଜର୍ଭ କରିବାକୁ ଦବନି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ, ଯୋଉଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ ଆପଣଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି କମିଯିବ। ହଁ, ଚା ପିଇଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୌଣସି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି। ସକାଳୁ ଉଠିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥକାଳିଆ ଲାଗିବ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଉଠନ୍ତି, ଆପଣ ରାତି ସାରା ଶୋଇକି ଉଠିଲେ, ତ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଫିଲ୍ ହେବା କଥା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରୁହେ, ସେମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ ବି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଥକାଳିଆ ହିଁ ଲାଗେ, କିଛି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଉ ଯେଉଁ ବୋନସ୍ ପଏଣ୍ଟ କଥା କହିଲି, ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ରହିଛି, ତେବେ କେବଳ 7 ଦିନ ଭିତରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଲେଭେଲ ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଏହାକୁ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ 2 ମାସ, 3 ମାସ, କିମ୍ବା ଏହାକୁ ଆପଣ ସବୁଦିନ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଏସବୁ ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନୁହଁ ଯେ ଆର କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ରହୁଛି। ଏସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆପଣ ନିହାତି ଖାଆନ୍ତୁ। ଡେଲି ନ ଖାଇପାରିଲେ ସପ୍ତାହକୁ 2ରୁ 3 ଥର ତ ଆରାମସେ ଆପଣ ଖାଇପାରିବେ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।